आज ये पर्व तीन दृष्टिकोण अत्यंत प्रख्यात। प्रथम कथा हूँ श्रावणी उपाकर्म व श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन शब्दटा बहु पछुक आ श्रावणी उपाकर्म चातुर्मास्य व्रतर परवर्ती 3 मास समय एक कथा कौन कि आमे आम पूर्व इतिहास को प्राय पढ़ुना। वर्तमान आम जो इतिहास देखुचु से इतिहास विकृत इतिहास से इतिहास को नहीं आम एते गर्वित जे यहीटा को किए भूल भी कहले आम ग्रहण करने को प्रस्तुत नुह। मुझे या विषय अधिक कहबी खाली सूचना आपण मान दूसरी। आपण मैंने जानी आज दिन में आमर हल लंगल बंधा हो सारा पर लंगल जुआली पूजा हुए क्या बलदेव जन्म है ठीक 8 दिन पर सान भाई जन्म जन्माष्टमी। आज लंगल पूजा मान लंगल आप जो जुआली सब चित्र कर पूजा हम गाई पूजा कले गोमाता मान पूजा हम तार अर्थ आज चाषबास कम समाप्त हो से समय पाग अनुकूल जहाँ था बर्तमान तो ता ना बर्तमान तो बिल को हल जाइए कह से समय जो होता से समय से कौन करते परवर्ती 3 मास पुणी शस्य परिपक्व हो खड़ा को आसवाई पाखापाखि 3 मास दरकार। तेणु गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा पर्यटन चातुर्मास्य व्रत शुणी आप जो चातुर्मास्य व्रत पालन कर। चातुर्मास्य हूँ आहरण मास आउ 8 मास हूँ वितरण मास माने जमीती आपण घंटाटे मोबाइल चार्ज कले 23 घंटा व्यवहार कर 6 घंटा शोवा द्वारा 18 घंटा काम करमती जीवन सूत्र बुझापी 4 मास दरकार 8 मास जीवन चलु। ये चातुर्मास्य व्रत कृषकटीए 3 मास समय दे एक श्रावण पूर्णिमा कहला कहीं श्रवण नक्षत्र संबंधित ही पूर्णिमा। तेणु श्रवण शब्द श्रवणा शब्द ही श्रावण पूर्णिमा मैंने श्रवण श्रावण श्रवण माने शुणा श्रावण माने शुणाइबा जमी अध्ययन अध्यापन सेमती श्रवण और श्रावण श्रावण माने कौन श्रावण माने आप मास नुहे श्रवण माने शुणाइबा आप क्या शुणेबे। 2 प्रकार सन्यासी आमर थिले किछि सन्यासी थिले परिव्राजक जो माने 8 मास काल परिव्राजक जीवन गोटे गाँव आउ गोटे गाँव गोटे अंचल आउ गोटे अंचल को गोटे परिवार आउ जड़े परिवार को जाई से सत्यनिष्ठ वेदनिष्ठ और न्यायनिष्ठ करने पारिवारिक संपर्क सहित आंचलिक संपर्क रखुते परिव्राजक सन्यासी कहला। से अतिथि कहला आमर जो पंच महायज्ञ भितर गोटे अतिथि यज्ञ अच्छे ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ बलि वैश्य जो आउटे जो अतिथि यज्ञ से तिथिवार नक्षत्र थाई आप घर को जाऊे आपण परिवार सह मिशुले परिवार समस्त अभियोग शुणुले जार जो दोष संपर्क सूचना दौले या द्वारा परिवार की परिष्कार ही रोते से जो अतिथि माने जो माने 8 मास परिव्राजक जीवन यापन करते से आश्रम को बढ़िया पड़े से गुरुकुल आश्रम प्रति गाँव में थिला आप जानते 8,32,000 गुरुकुल थिला आपणकर मु 100 वर्ष तलर कथा कहूँ माने जो मुसलमान शासन थी देश में बर्तमान तो गुरुकुल आ तो ना गुरुकुल को नष्ट कर दिया से भी गोटे मूल से कथा कहले से अलग जिन इंग्रेज माने देखिले ए देशर संस्कृति गुरुकुल उपर प्रतिष्ठित वेद उपर प्रतिष्ठित ये देश को पराधीन करहबनी कहीं गुरुकुल छुआ को पढ़ा राष्ट्र रक्षा करने शस्त्र और शास्त्र शिक्षा दिया जो शस्त्र शास्त्र शिक्षा दिया से देश को पराधीन करने कष्टकर तेणु से 2टा काम कले गुरुकुल को नष्ट कले पंडित मान को बंदी कले एवं वेदर विकृति कले शास्त्र विकृत न कले हम आ शास्त्र न बुझा लोक बुझेले वेदर सब जिते सब गाईआल गीत अच्छी से किसी वेदर किसी भल कथा ना त्रयो वेदस्य कर्तार मूर्ख भांड निशाचरा मूर्ख भांड निशाचर माने वेद को रचना करते तेणु न पढ़ा दरकार आम भी से बुझे आमर किसी ग्रंथ भी लिखाई भागवत माने फाटू बाहरी ग्रंथ कहवा ना शब्द बाहर भागवत शब्द फाटू बाहर से लिखाई स्त्री लोक मैंने वेद पढ़े
ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବେଦ ପଥେ। କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି? ସେତିକି ବେଳୁ ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଆମକୁ ଯୋଉ ପରାଧୀନ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବେଦକୁ ଆପଣ ଖୋଲିଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଥେମାମ୍ ବାଚମ୍ କଲ୍ୟାଣୀ ଆବଦାନି ଜନେଭ୍ୟ। ମା ମାନେ ଅଧିକ ପଢିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ସେମାନେ ବୁଲି 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 ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ 8 ମାସ କାଳ ମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରାବଣ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ଏକୁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଋଷି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାଠୁ ଋଷି ତର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଆଜିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ହଉଛି ଋଷି ତର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଋଷି ତର୍ପଣ ମାନେ ଋଷିଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରାଯିବ। ଋଷିକୁ ତୃପ୍ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟେନାର୍ଚୟେତ୍ ଋଷି। ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଋଷି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ମୁଁ 4 ମାସ କାଳ ନିଶ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ପଢିବି। କୋଉ ପୁସ୍ତକ? ବେଦ ପଢିବି, ଉପନିଷଦ ପଢିବି, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବି, ନହେଲେ ଯାହା ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଋଷିକୃତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଢିବି। ଏଇ 4 ମାସ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ନେଇ ଆଉ 8 ମାସ ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପର୍ବ ଥିଲା ସେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମ୍ବର 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବ ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଋଷି ତର୍ପଣ ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରାବଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପାକର୍ମ ଗଲା। ଶ୍ରାବଣୀ ଉପାକର୍ମ ମାନେ କଣ? ଉପ ଆ କର୍ମ 3ଟା ମିଶିକି ଉପାକର୍ମ ହେଇଛି। ଶ୍ରାବଣୀ ଉପାକର୍ମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଉପକର୍ମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଉପାକର୍ମ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଉପ ଆ କର୍ମ ମିଶିକି 3ଟା ହଉଛି ଉପାକର୍ମ। ଉପ ମାନେ କଣ? ଗୁରୁ ଚରଣରେ ବସିବା। ଉପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିକଟ। ଯେମିତି କୂଳର ନିକଟକୁ ଉପକୂଳ କୁହାଯାଏ, ନୟନ ନିକଟକୁ ଉପନୟନ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଉପ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା। ଆ ମାନେ ସମନ୍ତା, ସବୁ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସବୁ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ 2ଟା ଅର୍ଥ। ଆଜି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଖରାପ ଭଲର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆଚ୍ଛା, ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ କେତେଥର ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଝାଡୁରେ ଆପଣ କେତେଥର ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? 2 ଥର, ବେଳେ ବେଳେ 3 ଥର ବି କରୁଥିବେ ଭାବୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରେ ମଇଳା ରହୁଛି ନା ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ମଇଳା ସଫା ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ କେତେଥର ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଦିନକୁ ଥରେ କି 2-3 ଥର କରୁଛନ୍ତି। ଦେହକୁ ଦିନକୁ କେତେଥର ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ପରିଷ୍କାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଘର ପରିଷ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଘରେ ମଇଳା ରହୁଛି। ଦେହ ପରିଷ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦେହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବସ୍ତ୍ରରେ ମଇଳା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କେମିତି କରିବେ? ସବୁ ଗନ୍ତାଘର, ବଦମାସିର ଗନ୍ତାଘର ମନ ନାହିଁ ଶରୀର। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଏତେ ଚାଲାକ, ଭିତରେ ମୁଞ୍ଚେ ଗରଳ ଥିବ, ମଣିଷ ବଡ ସରଳିଆ କଥା ମୁହଁରେ କହିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାକ ପ୍ରାଣୀ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନାହିଁ। ଭିତରେ ରାଗ ଥିବ, ଇଏ ମରନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ କହୁଛି ଭାଇ ତୋ ଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନାହିଁ। କହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କେମିତି ସଫା କରିବେ? ସେ ସଫା କରିବାର ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ, এই সময়ে আপনার সংকল্প নেবে প্রত্যেক দিন স্বাধ্যায় করবে। স্বাধ্যায় মানে কোন কি? স্ব অধ্যায় সু অধ্যায়, বুঝিপারুଛନ୍ତି? স্ব অধ্যায় মানে নিজকে পড়িবা, সু অধ্যায় মানে নিজ পাই পড়িবে। নিজ পাই পড়িবে মোর জীবনচর্যা কেমিতি হওয়া দরকার। আজকাল বর্তমান বহুত লোক পড়ুଛନ୍ତି 24 ঘন্টা কীর্তন করিবা, 24 মিনিট রামচন্দ্রଙ୍କର আদর্শ মানিবা, কোটা বেশি কাম লাগিব? আয়া লোক বর্তমান বুঝছে আমার তো নাম কলে কাম সরিগলা, আমি কাই আদর্শ পড়িবু? আমি 24 ঘন্টা নাম নবু। রামসেনা বাপাঙ্ কথা মানিকি রাজ্য ছাড়িকি যাইଥିଲେ, আমি সংকল্প নেইছু বর্ষর থরে অষ্টপ্রহরী করি, কিন্তু বাপুকু রাজ্য ছড়াইবু। আম রাজ্যরু বাপাঙ্কু ছড়াইবু, সে ব্যবস্থার অছু না কোণ? বৃদ্ধ পিতামাতাঙ্কু ঘরু কাঢ়িবার অবস্থা আছে না নাই? আর সেমানে মধ্যে কম রাম নাম নিয়ন্তি। কাহিঁকি কথা হচ্ছে সেমানে নিজে স্বাধ্যায় করুনাহান্তি। রাতি পাইলে রামচন্দ্র রাজা হয়ে থাকে, প্রাতঃ কালে বাপাঙ্কর আদেশ হল তুমি বণুকু ଯିବ ବୋଲି। বাপা সাগর যুক্তি କରିଛନ୍ତି, প্রতিবাদ କରିଛନ୍ତି, যুদ্ধ କରିଛନ୍ତି, ভাই মানুষ বন্দী করে রাজ্য শাসন নেওয়া চেষ্টা କରିଛନ୍ତି। কিন্তু এইটি গোটিয়ে শাসক, 4 ভাই দারাসুজা মোরাল ঔরঙ্গজেব কম কলে এମାନଙ୍କୁ বন্দী করে, বাপাকে বন্দী করে হাণি, এମାନଙ୍କୁ হাণি তো রাজা হলে না নাই?
आम संस्कृति के बापा कहते मानने प्रतिवाद भी कर बरं वशिष्ठ कहला बेले टे नम्र होगी कहले क्या पिलाटा बण को जीव राम कहले कौन है बापा आदेश को आप नम्र कौन कौन चिंता कर ये देशर संस्कृति को आप पढ़िले आपण बापा मां को सेवा न करने पर्यंत आप शोक जापर भारत संस्कृति हूँ प्रथम पूजा हूँ पितामाता प्रणाम अंतिम पूजा हूँ बापा मां सेवा बुझिपारे जीवन प्रथम संस्कृति प्रथम शଯ୍ୟା त्याग पितामाता प्रणाम शଯ୍ୟା को जीवा पूर्व पितामाता सेवा बुझीगला ये हूँ जीवनचर्या जमीती दुईटा खुंट मझे जीवन जानते दुईटी खुंट माने आपणकर जो मूल खुंट भितर गोटे छात पकाइबा दुटा खुंट दरकार ना नहीं सेमती पितामाता आशीर्वाद रे जीवन रूपक चर्या आग को जाए।